चेहरे पर बोलबम का जोश, पर बैग में था नशे का जहर। उत्तर बंगाल में जलपेश महादेव की ओर जा रही आस्था की इस यात्रा ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब नाका चेकिंग के दौरान भक्तों के बैग से बरामद हुए विदेशी शराब की बोतलें। आस्था की इस पवित्र यात्रा में कुछ चेहरे ऐसे भी शामिल थे जो भक्ति की यार में नशे का व्यापार लेकर जा रहे थे। पुलिस की सतर्कता से ये जाल खुला और सवाल खड़े हो गए, क्या हर कांवड़धारी वाकई श्रद्धालु है? बोलबम का नारा अगर दिल से निकले तो आस्था है, पर अगर वो नशे की ढाल बन जाए तो ये केवल कानून का उल्लंघन ही नहीं बल्कि धर्म की गरिमा का अपमान भी है। পুণ্যবাড়ি থেকে মদের বোতল কেন পাওয়া গেছে দাদা? মদের বোতল কেন পাওয়া গেছে? श्रावण मास भक्ति का महीना, कांवड़ियों की कतार, शिव भक्ति की पुकार। लेकिन इसी पवित्र यात्रा की यार में कहीं कुछ ऐसा भी चल रहा है जो न आस्था से जुड़ा है और न ही किसी भक्ति से। रविवार को धूपगुड़ी थाना क्षेत्र में भक्ति की परीक्षा हुई, जहां बोलबम की गूंज के बीच नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ ऐसा पाया जिसने आस्था की इस पवित्र यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। कांवड़ यात्रियों की एक गाड़ी जब रुकी गई तो बैग की तलाशी में निकली शराब की बोतलें और गांजा की पैकेट। भक्ति के नाम पर ऐसा छल। क्या भगवान शिव के चरणों में जल चढ़ाने जा रहे श्रद्धालु वास्तव में श्रद्धा लेकर निकले थे या नशा के सौदागर थे भक्तों की भीड़ में? हालांकि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच तेज की और एक बार फिर साबित हुआ कि श्रद्धा की राह पर भी सतर्कता बेहद जरूरी है। আপনি আসেন শুরু করতে কিন্তু পাওয়া গেল মদের বোতল দুটো মদের বোতল কিন্তু ধরা পড়েছে এবং সেই ছবি আপনাদের বলছি কোথেকে আসেন আপনারা জানেন না যে মদের বোতল নিয়ে যাবে মেলাতে বানানো আছে? আমরা তো খাই নাই কেন এই দেখছেন দুটো মদের বোতল ধরা হয়েছে এবং চেকিং শুরু হতে না হতেই কিন্তু এভাবে পাওয়া গেল এবং ধূপগুড়ি থানার তৎপরতা এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে কিন্তু এই চেকিং করছে এবং মদ কিন্তু যারা নিয়েছে তাদের হাত ধরে জলে না নয় কেন তাদের হাত ধরে মদ কিন্তু তাদের হাত দিয়ে ফেলানো ফেলে হচ্ছে। আমরা সেই ছবি আপনারা দেখালাম লাইভের মাধ্যমে। একদিন দেখুন যারা মদ নিয়ে এসেছে তাদেরকে কিন্তু তাদের হাত দিয়ে মদ দিয়ে ফেলানো হচ্ছে, সেই ছবি দেখছেন সবাই লাইভের মাধ্যমে। কোথা থেকে আসছেন? পুণ্যবাড়ি থেকে মদের বোতল কেন পাওয়া গেছে দাদা? মদের বোতল কেন পাওয়া গেছে? এই যে খুঁজে খুঁজে বাচ্চারা যাচ্ছে গত বছর বিভিন্ন ধরনের কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন? জলপেশ। ফ্যামিলি নিয়ে আছেন? ফ্যামিলি নিয়ে গাড়িতে নেশা কিছু আছে কি? নেশা কিছু আছে? না ঠিক আছে। কতজন যাচ্ছেন?